पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ। चमन स्पिन बुलदक बॉर्डर के बाद आज तुर्खम बॉर्डर भी मशरूत तौर पर खोल दिया जाएगा। फिलहाल आम लोगों को पैदल क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं दी गई, खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा, मगर अफगान ड्राइवर्स के पास पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी होना चाहिए। इस हवाले से मरासिल अफगान एम्बेसी इस्लामाबाद को भिजवा दिया गया। दीगर 3 कॉरिडोर गुलाम खान, अंगूर अड्डा और खरलाची भी गैर फाल रहने का इम्कान है। FBI ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर स्कैनर्स की दोबारा तनसीब का अमल जारी है। अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे। सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने पर हुकूमत की इजाज़त से ही तिजारत दोबारा शुरू हो सकेगी। अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिर कैंप्स ख़त्म होने के बाद ऑपरेशन में तेज़ी आ गई है। सिर्फ अक्टूबर में अब तक 67,601 मुहाजिरीन वापस भेजे जा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए 18 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। लाखों अफगान महाजरीन की 4 दहाइयों से जायद अरसा तवील मेजबानी का इख्तिताम। पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों की बाइज्जत वापसी का अमल तेज कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की जबरी बेदखल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिर कैंप्स के खात्मे के बाद मुल्क बदरी जारी। सिर्फ रमामा अब तक 67,601 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। 2056 अफगान बाशिंदों की वापसी 19 अक्टूबर के रोज अमल में आई। मजमूई तौर पर 1,63,253 POR कार्ड होल्डर और 80,000 ACC कार्ड होल्डर समेत अब तक 14,13,906 अफगान शहरी वापस भिजवाए जा चुके। आजाद कश्मीर में तमाम अफगान महाजिर बनाने का काम पुलिस, CTD और स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया गया। 18 नवंबर तक हर सूरत वतन वापसी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा पुलिस के जारी मरासले के मुताबिक डेडलाइन के बाद अफगान शहरियों की मौजूदगी पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ बरतरफी की हद तक सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के पुलिस पर हमले के बाद बरी माम में ऑपरेशन करके 17 मुलजमान धर लिए गए। हमले में SHO और एक लेडी कांस्टेबल समेत 4 एहलकार जख्मी हुए थे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पसीर अफगान शहरियों को वापस भिजवाया जाए। 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन से मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि वापसी का ये अमल रज़ाकाराना या ज़बरदस्ती भी हो सकता है और उसके लिए तालिबान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान वापसी के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा न होने की वजह से अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट नहीं कर सकते। किसी जुर्म में मुलविस होने के बावजूद अफगान शहरियों को वापस नहीं भेज सकते। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। खत लिखने वाले ममालिक में ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, यूनान और दीगर ममालिक शामिल हैं। भारत में दिवाली के त्यौहार पर आतिशबाजी, पटाखे फोड़े गए। फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। नई दिल्ली 650 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर की फ़िज़ाओं पर भी असरात। 260 AQI के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर। आज लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में स्मोक की शिद्दत बढ़ने का खदशा है। स्मोक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर ने आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की है। लाहौर के ज़्यादा मुतासरा इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगी सामिया सईद। बिल्कुल, भारत में दिवाली का त्यौहार मनाते हुए बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की गई और खूब पटाखे भी फोड़े गए, जिसके नतीजे में आज भारत का शहर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई नाक़िस सतह पर है। 680 AQI भारत के शहर दिल्ली का रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत की जानिब से चलने वाली आलूदा तरीन हवाओं ने पंजाब का रुख भी कर लिया है, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ इजला, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान खास तौर पर मुतासर होंगे। इसी के साथ साथ इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 263 तक जा पहुंचा है। एडवाइजरी के मुताबिक आज शहरी जो है खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई नाक़िस सतह पर है। इसी के साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से एंटी स्मोक गन्स ऑपरेशन का भी जो सिलसिला है वो कल भी जारी था और आज भी जारी रहेगा, ताकि AQI में बेहतरी आ सके। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद कराची की बात करते हैं, जहां दर्जा हरारत में कमी से रात के औकात और सुबह सवेरे खून की बढ़ गई है। कराची के मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुग़ल से। जी ज़ीशान, बताइए। जी बिल्कुल, कराची शहर का जो मौसम है उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिली है, क्योंकि कराची शहर में रात गए और सुबह सवेरे जो है उसमें खुनकी बढ़ने से कराची का जो दर्जा हरारत है शहर का उसमें कमी वाक़ई हुई है। जबकि कराची की सूरत हाल की बात की जाए मौसम की, तो इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात तक कह रहे हैं कि जो दिन भर दर्जा हरारत है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि शहर में बारिश का ताहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है।
پاکستان امن، تحمل اور برداشت کی سرزمین ہے، یہاں نفرت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ دیوالی کی تقریب سے خطاب، ہندو برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا قیام پاکستان سے دفاع پاکستان تک ہر محاذ پر اقلیتی برادری کا کردار قابل فخر ہے۔ ہولی کے موقع پر ہندو برادری کو شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے قیام سے لے کر تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان تک پاکستان کی اقلیتی برادری نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اجالوں، امن، ہمانگی اور تحمل کی سرزمین ہے، برداشت کی سرزمین ہے۔ یہاں نفرت، فتنہ و فساد، انتشار اور دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم دہشت گردی کے اندھیروں کو مٹانے کی جدوجہد میں اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے۔ آج کا دن اس حقیقت کو مزید نمایاں کرتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم پاکستانی مل کر وطن عزیز کے خلاف ہونے والے کسی بھی حملے اور شر انگیزی کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لیں گے اور کسی سیاستدان کو بھی 3 MPO یعنی نقص امن کے نام پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی KP پولیس کو فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑیاں ناقص اور پرانی ہیں، یہ پولیس کی تضحیک ہے، اس لیے ان گاڑیوں کو واپس کیا جائے گا۔ عبدالرحمان کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پہلا ایکشن، وفاق سے ملی بلٹ پروف گاڑیاں ناقص قرار دے کر واپس کر دیں۔ ناقص اور پرانی بلٹ پروف گاڑیوں کو KP پولیس کی تضحیک قرار دے دیا۔ جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے، ان کی تضحیک میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پہلے باضابطہ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے صوبے میں دہشت گردی آئی، وار آن ٹیرر کے فنڈ سمیت دیگر آئینی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ سہیل آفریدی نے بیوروکریسی کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی کر دیا، کہا جو بیوروکریسی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی انہیں انعام سے نوازا جائے گا، جس سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکم دیا کہ کسی سیاستدان کو بھی 3 MPO کے نام پر گرفتار نہ کیا جائے۔ بولے KP پولیس کا حال کسی صورت پنجاب پولیس جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبدالرحمان، سما، پشاور۔ بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینے کا فیصلہ بے وقوفی ہے، یہ عالمی معیار کی گاڑیاں ہیں، وفاقی وزراء اور افسران بھی جنگ زدہ علاقوں میں یہی استعمال کرتے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جواب، کہا وفاقی حکومت 600 ارب روپے دے چکی مگر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خرچ نہیں ہوئے، ان کا حساب نہیں دیا جا رہا۔ وفاقی حکومت اس سے پہلے 600 ارب روپے سے زیادہ KP کو دے چکی ہے، وہ 600 ارب کا تو سراغ آج تک نہیں مل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ یہ گاڑیاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ وفاقی حکومت کے وزراء، افسران اور پاکستان میں متعدد جگہ یہی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک نابالغ وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے اور KP کے لوگوں سے کوئی بدلہ لینے کے لیے اس طرح کا آدمی کو سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے، وہ آج کے اس فیصلے سے ثابت ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں سے لینے سے انکار، ناپختگی، بچگانہ سوچ کے ساتھ یہ ارادہ بھی پیچھے لگتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتے۔